Good afternoon guys. Ito pala yung bago naming motor na bili. Naka-lower na siya guys, naka-sit up na, naka-rim na guys. Oh, ito no, tingnan niyo guys oh. Naka-rim seat na guys oh, tingnan niyo guys oh. Yan, galing. Ito na guys oh, tingnan niyo guys oh, nan. Sino yung gustong mag-racing? Reader FI, mag-PM lang kayo sa akin. Mag-PM lang kayo guys. Subukan natin yung bago nating motor na Barako. Barakong guys oh, Barakong guys oh. Barakong tutuuin Barakong guys oh. Ay putang ina, audio ang ulo pala guys. Kamali lang oh guys. Sinja na guys. Ganda guys oh. Yan. PM lang kayo. If I reader. Subukan natin. Oh, sinong maangas? Sino maangas dalawa? Itong Honda 556. Rusi pala guys. Nagkamali lang ako. Ito na guys. Rusi pala guys. GRP pala guys. Pero ba kayo guys? Hindi kami kaya bumili ng motor na mga branded. Ito na guys. Sobrang branded to. Nan. Yung may-ari guys. Ito. Yan. Yung driver. What?